o pagpanaw uban sa ato Diyos nung magtutudlo latas sa sigpit nga agianan nga nagpadulong sa kinabuhi. Ang dalan sa krus, ang pagka-tinunan ni Kristo, nagkahulugan o pagpasaan sa atong kawalingong krus o pagsunod kaniya padulong sa Jerusalem. Diin mo anto siya pag-ayo o ilansang sa krus o mamatay. Apan sa ikatulog kaadlaw mabanhaw siya diha sa himaya. Ang pagpapanadungan sa atong magtutudlo mausap ang atong kaugalingong pagadulngan. Nasayod kita na ang bili sa pagkatinunan mahal gayud kaayo og naglakip sa pagkamatay diha sa atong kaugalingon, ang pagkawala sa atong kaugalingon diha kaniya aron kita makakaplag og bag-ong kinabuhi. Karon atong awiton magbubuhat manunod kung Ginoo Jesus malun pagpalamu pasaylo Kasimbaw, nagadayeg kami kanimo o Kristo. Nagadayeg kami kanimo, Kristo. Itungod sa imong santos na krus, itubos mo ang kalibutan. Ang pagbasa gikan ni Juan 19:1-3. Adlaw-adlaw. Sundon ta ang iyahang mga lakang kay nabuhat siya pinasubay sa kinabuhi nga matarong ug nagatag sa iyang kaugalingon diha sa pag-alay. Ang ikanom nga istasyon. Kanamo pasayloon mo kami ang salagidong tanamo pilit na ang nung tanamo nilitagusap kami. Dahil sa iyang sakot, ay tataw nga timaan sa iyang paghalag sa iyang kaugalingon alang kanato.
sa mga kriminal nga nagbitay didto, may bugal-bugal kaniya. Dili ba ikaw mauman ang Mesiyas? Luwasa ang imong kagalingon og kami. Ang inahan og sa tinun-an nga iyang gimahal nga nagbarog dito, mingon siya sa iyang inahan, babayi, aniya ang imong anak. Dili na bago sa Ang napulog duha nga istasyon, ang kamatayon ni Jesus. Nagasimba o nagagay kami ng imong o Kristo. Kay tungod sa imong santos nga krus, ginubos mo ang kalibutan. Pagbasa ni Juan, maybe nag-uutso nga ito sa 30. Kumani ini, si Jesus ka nasayod nga. Iguma lang ta closing prayer, mag-picture daw ta. Tanan, dire lang landong atubang dito. Talikod dito, sorry. Atubang dito. Wakadot ang masip mo. Oy, kuha ko sa ang guide, kalihog ko kay kuan. Ay, nang si Darlene eh. Kay salamat Lord sa pagtabang kanamo sa matag usa kanamo Lord God nga mahanay ang among schedule so Lord God. Dahil kay salamat sa mga grasya na dawat sa matag usa kanamo Lord God sa pag-send sa Holy Spirit sa matag usa kanamo Lord. And kaning oportunidad Lord God, dahil kay salamat Lord God na makaserve me through the Community Couples for Christ. And we pray to you Lord as we continue our journey Lord God to be your servant, O Lord. Just want to pray to you, Lord God, imong i-provide tanang panginahanglan sa matag usa kanamo, Lord. And imong wagtangon, Lord, ang among mga kahuyang sa mong panglawas, pangunahuna. Ug among tabangi sa mi, Lord God, nga magampanan namo ang among mga serbisyo, Lord God, diya kanimo, Lord God, ug matawag gyud. St. Benedict Unit, ana. Balik ta. Holy Week 2025. Unit Holy Week 2025. Dapat sa ama. Sige, 3. Kuya ka ba 3? Kanang 1, 2, 3 then start din mo. Sige. Pero dili ma-feel sa kuan ba record. Anyways, nandong man mo para may ulit. Sige, ready. Sige. We are St. Benedict Unit Holy Week 2025. Sige, kuhan. Household heads. Dayon, sunod sa household heads. By household dayon. Alphabetical.